જોઈ લીધું તમારી હોતા એવું હતું આ જોડે એ જો એના સાથે આવે ને મોબાઈલ કરીને પટકાઈ ગયું હરિસિંહ નારાયણ નારાયણ बताइए थे क्या मामला है? कुछ मामला क्यों पकड़ लिया मेरे को? क्या मत पकड़िए अरे बाबू ऐसे नहीं पकड़ने का। क्या पकड़ा क्या पकड़ो? चक्कर रखता हो तो गમે चक्कर मारे भाई એમ ના પકડવાના હોય એવું ચલે હું હે તો ઇન્ડિયા નહીં ભાઈ તો હું કાયા હું તમારું નામ બતાવો તમે બધા ચોર જેવા લાગો હો ગોળે જેવો હે ગોળે જેવો આ ગોળી આવું કરે આ તો એસપી ટાઈટ થી આવીને બાકે ગોવાળી અરે સમજાવી તું શું લાગી ભાઈ બરોબર હવે મારું નામ પૂછતા તમે હા બોલ તેરા નામ बता पहले माરું नाम મેઠિયો મેઠિયા अरे मेठिया जैसा तो लगता नहीं है यार तू कड़वा जैसा लगता है मेठिया तेरा नाम है तेरा नाम भरवाड़ तू तो लगता है भरवाड़ जैसा अच्छा अच्छा बहुत अच्छा क्या खाया आज अच्छा तेरा नाम बता खाटिया तू तो लगता ही नहीं है खाटिया तेरा नाम जालिया बता हो गया बहुत अच्छा बरस छोटो तेरा नाम बता पापे अरे छोटा है और बड़ा काम करता है अरे क्या बात है सब बच्चे को बैठ जाओ मेरा नाम बता रहा हूँ सुनो बच्चों सुनाओ अरे सुन बच्चा खड़े बैठा मेरा नाम तुम्हारा नाम अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है मारने का मेरा नाम बताता हूँ जाइए सुन मेरा नाम दीपा भगत तुमने बोला कि मेरा नाम दिखाओ ऐसा नहीं मेरा नाम है ऐसा ठीक है हाँ तो बोलो क्या काम है क्या सुनाओ कवाली हाँ सुनाता सुनाओ अरे गोवालियों ने तो मालूम हाँ वासो है बोला अरे गोवालियों ने જોડી નથી જોડી એકદમ વાજપાડી કે પેલા ગાયબ થઈ ગઈ તેના પરવડીને મોહરા નતા પડી હા તો क्या वक्त है ऐसे बड़े बड़े क्या महाराज। मारने का तो क्या समझता तेरे को मैं मार डालूंगा तेरे को अरे गोवालियों ने क्यों कह रहे क्या राजा तेरे को नहीं मेरे को આદિવાસી ને આપણે ગાયો લઈને જે અંદર ને પૂરા જે કોઠા પાડી ઓ નહીં કોઠો પાડી આ નાખ્યો. बात सीधो करे ભગત શું એમ લાગે बाकी है कवाली अरे बड़े हो जाओ क्या बोलते हो मेरे सामने एक करी